Buksong thangnai 22 tariko o jaga no 8 jona thimani a hapung kwagino 8 jona thimani baike a dino no pura o area nok bai o jaga o 78 78 jona o school ma tongmani ngi tabo jaga o tam man oro kubang madon neta phaijak actually angoro tipramothani khoroksa protinidhi lai thangnai Bidhan Sabha ang o area tei Santibazar constituency Gardam village Osini Tripura bobo aini constituency area ono klayo ke bumungki sarisi disa ain mungki to Harendra Riang bo jaga chongotona moni ola berai phaika spot visit khaika bahai ke ha klaika abo bo chong thangai naika thainai nok nok khon borok bai bo chong malaika chong borno kaugri klangka apro to log log je hoto borno chong mungsa klai klangmaya chung salsa salni ola phainai no chung chuba phainai himani motei tini chinaro chini MLA Sir Ranjit Debarma EM Dali Riang ke joto TWF ni je central level to nai Sapna Ti Riang Sibani Debarma Purabi Debarma Sindhu Koina Jamatia borobu bani team no ti boi tini oro chung joto combine khai o Osini Tripura parani je jongjalo tongnai chirai takuk bukuk rono chung chubana bagai chini mansak mani tu boi tini chung oro chubalai tongpayo o jaga je 8 jona thikya hinke o jaga school 78 78 jona tongo nei bufur khobor manke sir oro poilao ta asuk bangya chung phaimani olong katai se banglai kha karan salbo hamya hinke borau tei ha de kwagno karan chin Tripura nok do hathai jotono halap gana o nok tangma ba khoroksa khorok de jehetu bai kwag theima nok ma bai te boipono phaika min affected hinke oro jaga o 15 থেকে 16 পরিবার ang singa manke obodo 22 tarik gothana thangnai ka 22 tarik gothana ang mani horni mai borok je report man mote kapur gothana ang mani norok bufur sa koi tarik go saman ka bodin saman ka chongapuro borno horni 11:30 সময় গতনা 22 তারিখ ni 23 তারিখ ni dino phoro 23 তারিখ dino phaimya 24 তারিখ ni supaika khobor manke 23 tarik khobor man 23 তারিখ ni horo khobor man ka apur ka Agartala tongmani ang phaisok phaimaya lama bo tui torjak Udaipur bo barmaya nei ngete arkadi gure oi 24 tarik ang chungaro joto oron bargun tubui phaisok phaileka khobor na khata ke khobor na mane loge chung naika je elaka o amahai poristiti chini borok machaya manongya je jaga o Tripura area lama porjonto kaham kore aro tini relief camps namjago Osini Tripura para ji school aro government borno chamung numung kaham ke rinani kok sepsa rinani kok thunani gongda rinani kok biti brai rinani kok boro kaham ke kore borno chanani nunani simi chakhato chakhache akhate kore omai ke ri kalangjago sarkar ne hoite ge aboro nogoi nijini bukha sakha aun bagai ang chini tei hokra ro MLA ro minister no bang khobor horka je chini Santri Bazar ekta jaga emo hain tongo naro phai kisa subachu remake hamnai hinchini edisio tongnai jare state MLA tongnai borno bang kabagoi tini omai phaile gachi obodo puilla je gothana man 22 tarik gothana man obodo tini da puilla chuba mane ige obon si sikang chubai thangka abon hes kangbo chung chubaka apro ke chung maximum borok no chubai maya ko jedin phaipurung to borok bo bangya inke apro chung hota chachin dukan gana gani tamo chamung no mongmai apro pai tung chubai kalangkha inke continue chung abro tini bhai phai chuba tini ke maximum borok je tongmano oro jaga o chini 28 poribar 20 poribar jasek pura tung to o borok no kanchili rinai chung borone ganjak ne gan saronai boro maimui sungcha mairong rinai thok rinai pias rinai abemon ki jara nok bai kisegoi mungsa kri oro maimui sungcha na phone kri tini oro se tongo government ni under chai ma tongo jodi government khana oro ni borona yakari khainke nogo thangka ta maimui sungcha nai borone bagi chung dexi korai oboro bu chung ব্যবস্থা khaitu bujak je borok chin amai bial na tongo je mansak chung oboro chubachu khlai tong tini moke nijini pocket ni rang baje top khan nai ke kono jaga sanction kore abo kono jaga sanction kore jotono pocket ni first to last tabuk porjonto je rimani Tripura mothani borok je TWF tongnai EM MDC ba chonghai netagiri khai tongnai chini oro ni block president ro jotono nijini pocket bai chubawi tini chora hajar hajar khoros khai tonglai tai mu khlainai chu nang khain kai ni relief fund mane oboro ke tang khlai jagya सरकार ni relief fund to abang ke sudo paper work si paper oboro sui simi khomogo practically public brandor obo songai nai mano boro time to time maibo machaya bor ni nago tabu thuna ni kono gunda kore boro medical bithi kam ke machaya boro ni kono gunda te kore no are kaisa moten pon to pai re jagya boro no सरकार बाबे और ताम ताम रजा का सरकार बाबे दाल माइरं
asukta te tamoba o center ni bagale sanction busiro kana bai khobor man o sanction bagai to saimaya chung khana kha je onek কোটি টাকা every district 3 কোটি ke rohor jago je ama hai relief ke no chuba chu khaina bagai kintu sarkar tamna bagai abono asuk khai mane care khaya to abo chini south district o district busi rang phakina o district ko busi rang phakina abo ang to actually perfect saimaya ko tabo karon donation khaina ta kabang ma borok tongma ba o jaga bo borok busuk khai tongkha ang abo dm survey basu kok saimaya ko ba abono confirm saimaya ko tobe asukle confirm je चिनरबो आसु माने डिलीट फानने बागे रां रहरजाक खाबलां काम के साइमान o ozgan bagi rang rohorjak na रहरजाक o जागा ने बागे या जो तो जागा ने बागे सिरां रहर ozgan kha ozgan kok sai tongo ozga jeta 78 tongo 8 jona thikya engi obrok no bus chobana bagi busiro fan rohorjak na 78 family je tongmani 78 aro par family ba busuk romjak abo tang to saimaya कारण गवर्नमेंट आव तो कोनो मीटिंग अब नंग जाग्या बुसुग रां फाइका चनो साया अब एसडीएम नि चनो रेंगोई लोकल चिनि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जरा तंगनाय राव बरो तिप्रा मथानि बरो जेहतो हास्ते सरकार बे गदाल जाक ओंखाय चिनि तिप्रा मथानि रिप्रेजेंटेटिव बरक तंगो चेयरमैन तंगो चिनार ब्लॉक प्रेसिडेंट तंगो टीडब्ल्यूएफ निबो अजामार तंगो बनबो रेंग बरो मीटिंग खायना तंगमानि बरो चनो शेयर खाया बरो खगै तियु बुसुग रां फाइका और चिनी कोटी टाका फोनांगै मानो कारण बरो चनो खक्सन हिसाब बुरिया जोंजालो फ्रांगै तंगो चायना बम चामुंग नमु काम करिया अबनो बागैनो तिनि चों लामा ओंखारो गवर्नमेंट रिथुं रिया थुं चिनी पकेटनि रांबाय फोनो चिनी तिप्रासन चामुंग नंमुं तंगमुं बरनो चों काम के खायना बागै सेफ साबरिना बागै चों ताबक आगौ फाइतों चों ताइबु ख्लायनाय बरनो कन्टिन्यू जारि तेनाय जतखन बरो नग थांगो साकसाकनि नग तांगै तंगमाया साक चिनी तिप्रा मथा स्टैंडली और चों बाथाक तंगना हाइसे बरगले गवर्नमेंट न पेपर वर्क खलायनाय सुबुंसो रखा हनाय सेंक्शन खलाय दंगो काके सरकार के मास माया निजिन पकेट नि मांग जागा रिथिने आबो चों खरम माति छालायनाय तिनि आं मीडिया न साखा जे गवर्नमेंट चनो रेंया कोनो हिसाब ना जाग्या आ चनो कोनो हिसाब बुरा जाग्या कमिटियो नाइदि कैसा एमन जागा तो चिनी सिचुएशन रो हामिया बेलायनो चिनी साउथ त्रिपुरा ओ सिचुएशन हामियान थाका हा बायजाक दै लोमजाक न कुवाकजाक हा कुवाकजाक बरो थैका गोबां मातो ओ सिचुएशन मैनेजमेंट खायना आबके सुदो बीजेपी पार्टी सिमे देखलायने बा आरो जरा गवर्नमेंट सर्विस खायना एडमिनिस्ट्रेटिव जरा तंगनाय चिनी आरो लोकल जतो नेटारो न नंहरै बरो चोंग साना कक तंग माने आसुग्रां फाइखा जों आरो कोइटा कैंपिंग कोइटा रिलीफ कैंप तंग ओ केन बुसुक चुबामे के चानाय बमक केन बुसुक कै रां रहर के चानाय तामो बियाल तंग आरो सबसे बेसी अब तो बरो संग साना नाव जेतो बरो साया ताबो चों पब्लिक रे ओ कक न एराइज खायनाय जे तामने बागै चों अबन हिसाब रिया तामने बागै चिनि चामुंग नमुं ओ जे जोंजालो तंगनाय चिरायराव न बियाल कलाइजाक चिरायराव न तामने बागै चामुंग रे मरिया अमा हाइजेता को जोंजालो कलाइ तंगनाय रं अमा के स्कूल नको मा तंगनाय रं नक बायनाय बर बो साइमान थें अमा हाइके तंखां के बरनि मानथाय ताम तंग सरकारनि जरा अमा के मा तंगनाय रं बरं मानथाय सरकारि बाबे बर मानथाय तो साका फर्स्ट बरना मेडिकल फेसिलिटी मारिनाय बिथि मारिनाय रेगुलर बर नंजागनाय तै तो बर जेसफनो बर आरो तै करि कारें करि हिमा बेंग्या बर न तै नंगनानि एकदम काहाम तै सर तुबु मारि फेने हाइस सरकारि बाबे जे बाबे हो इनके बर हर थुइ मुटि थाना बागे गुंडा मारिनाय 3 नंबर बर न चाना न मोय माइ तो काहाम के माचारि नै न दै बेला इनके माइ तो बर न काहाम फेसिलिटी माइरं काहाम बेना माचारि नाय इनके बर न रां चुबा चुद्रिना दांनाय जे बरक थैमानि पिसने 4 लाख टाका रां रिजाकनाय हिमानि आबो तो ताबुक जरा केबो मायाखो तामन रिमाया आबो लेट्रिन डके बरक दे सरकार बेबुं बेबस्था खालामो आरो ना हा नायदे बरक मनु सुनो जेहेतु आरो तंगनाने बागै व्यवस्था खाइ रिजाका गवर्नमेंट होइति बरक जेहेतु चामुं रिखा बरक खिनाब्ले इदि खिनानि नक बो गवर्नमेंट तांमार नैता अब नियम से तंगो अब तो चों साना सनांगिया रिलीफ फामन खबजागो गारो तो कोनो खिनानि जागा से करै मोर 300 दुसी तंगो जतनो इनके तामने बगैर जागा अब ताबुक जतो सारा तिप्रानि जे रिलीफ के मत होने छिन विशेष करे तिप्रासा एरिया हो चोंबनो एराइसमा खैनाय कगमाति सानाय तामने बगै ताबु सु जरा चोंनो अमाहिकै बैबाय दिपाय खाइजाक दं आबनो हामबाय साराखो मन खबर ते माइरं मानजा आलु मानजा तक्ते सारा जाबां
মানে কম বেশ মানখা তকতি মানখা ডাল রক সার খা ডাল মানখা ইসক ঠগ রক মানে সব বফলে খা তামার নরক বুন্দা বুন্দা মান জায়গা তাবো বুন্দা মানয়া খ তাম শট যে মইসি কিসা সরই তং মইসিমি আলু রক নং নগো বুফুরমা থাंनाय হনিসা অরনি বা সাগা টংকারি কিছু দুইজ দর টং দিন কাফলে বিসে দুইজ খাই টংকা দি দজ খে টংগা দি রনা নং নকু ti খাই রনা নি নং নর ফেন রক বাহাই ফেলা টংফলে কারণ টংফলে ফেন চলে ফলে ফেন চলিও না তাই অসুবিধার করি না গরলাই তাকসু জালাই আরাই ফলে পরে বায়ং সামিয়া जोंथ' माता सामिया ख बक तामा खायना परिया तामा खाया जों बक जे सामानते जों मता मा साइ दं खाफले ini tam tam manka funugat do rignai manka tera al kar manka na ani kisa na legen nang ni bai ge kan takti busong aja gawang ke borok ni thujangnai fen dok kaham no tongo fen duita choliya na दुईटा चलिया फेन इरन fen duita choliya इरुम ने दुईटा फेन चलिया आरो tola bojongnai rok bahai tola बजा मान जग्या बिसना जना कांसां साखाय रोजा इसुकसे आरो मुसा रोजिया ei srai rok na di thui tong ma kya aing nai legi na padi tui rok kaham no na bo मानि तुइ हामया ha इरम करे जे रको थांग ha और खदे नौ खाइ न पूरा kaham no पूरा फेंटेन ना एकदम आराम नगो सिमा थांया नगो माथे का तमा आराम जेसु पा आराम खाइतो सार चिनि निज नग गेसरंग दे और खदे पालखे मा तमन या पालखाय मा तंगो ताइरा कष्ट खायै निज थुतिया जातिया उल्टा फाल्टा खाय मा थुलाय काबला ता खायता जोंबो बाखा काबल बाय पसे मा थानाय सिनता खायतं फले सानबो जतन बहिंका तारा तारि किसा खमा नाय स्टुडेन्टबो लेखा फरायनो नांनाय त जों माबां बायखा दं यंया स्टुडेन्टबो ठीक खाय लेखा फरायनो नांनाय बनि स्कुलबो खुलकथाय दरकार भबिष्य दं बले बनिबो आयंगे बंनो जोंबो सदुरि हिंजाफले किसा चेष्टा खायदुदि सारन काफले बनिबो मन्त्रि राव जे फायनाय रन बहिंका फले बसिबा तंगादि दुइ जखिया तंगादि दं हिंगालाय जों ता तं खाफले फरखाय ता खांबा दि फाया फायफोनि सिनि जे फायका मन्त्रि रा मिनिस्टार जत फायका एमएलए रा फायतंगो ताबक तासुजा प्रशासनबो जत फायो गुरै फायतं फायनाय तं फायनाय थांगो आइखाय तं फैता के बंनय बगो साइकै दं न जत ठीक खाय रनाय नंग नने जे खति अंखा जे पुरन खायनाय जत दिल्ली दिल्ली फाइता हुना ताबो दिल्ली फायतंगो पुलिस पुलिस जे तिसा पुरन थेके जे न फाय जे खबर फायफोनि सिमि सांबादेराबो जे फायफोनि सिमि जनो जत ता नाय फायो फायफ्ले मै थायरं तामा मासे संफायो गलाय आरो जत फाय स फाया संगो तामा र खा तामारिया संफले जोंबो जेबान माने साप्ले आता खायथाय कक बांलाय ना नर और थुलाय आता खायथाय गलाय कक बांबो तामा खायथाय बांया बता खायथाय इरो तो मातंग नाय आरो तो जे खायफो मातंग नाय कक बांलाय बो तामा तेके जागोन नाय लेगोन ना तेके से रूम कयटा रूम और दुइटा रूम खा तीनटा रूम दं ना ए रूम कायसा दंगो और का जारा और तंफले देर मानि परिवार तंफले आइं दा और कैसा आइं गो फेन दं नों कस्त दं बुम तामो बादल तिरपुरा कस्त दं नों जगा जामुं नों मर कथक द मासा ताम मासा बिस्कुट दा मोय नों ता मासा सागत द मांस दा मासा मांस मा मासा ता मासा का पहिले बाखान बुफरो ओका हा तिनी फुङो ताम चाखा समेंबाय आलु हा समेंबाय आलु सयाबिन बाय आलु तक्तै नोंले नों कस्त दां जा आराम दां जा आराम दा कस्त बुझिया वो ओ जगाव दुइटा रूम गांखा यांगो तिकिसा रूम और सिंकिसा हाबनाय लेगिना मं खते किसा रूम अजगा बुं संजनाय र फेन रक दु तंगो ओ फेन काइसे चले सेमेता माय बर थुमानि हिंकांके किन्तु बतिनि फाइनाय फेमाने बागे बनो बेलेखिना हामबाय याफोर गतिनि बागासिन स्लाइ जतन हामबाय।